Namu. Ne ko bala cogo bɛ di. Bɔkari Tarawele. Ne bɛ n tigɛ don joona. Ado. L'indicateur de renouveau. Sɛbɛnnikɛla o ye A Jamutɛnɛ. Bɔkari Tarawele an ka jamana masakɛ. Awɔ. Transition ɲɛmaa. N'o ye colonel Asimi Goyita. Bɔkari Tarawele a kumana jamanadenw ye juma tɛmɛnen. Awɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. Nin ye laada ye. Bɔkari min ye donbaw olu ka kɔn olu ɲɛ. Bɔkari Tarawele ale ni CEDEAO tun ye danna juguya mun ta ka Mali sɛgɛrɛ. Jamanakuntigi bɔra ni ka kuma. Sigi tun kɛn bɛ ka makɔnɔ. Mun ni mun de bɛna fɔ sanction wulilen kɔfɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. Colonel Asimi Goyita a bɔra. Bɔkari Tarawele ni ka kuma jamanadenw ye. A ka dakuna fɔlɔ kɛra mun ye. O de ye ka malidenw fo. Ka malidenw tanu. Bɔkari Tarawele malidenw ka kankelentigiya. Malidenw ka faso kanu. Malidenw u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bonyalen mun kɛ. Bɔkari Tarawele a y'o bonyamasegin ta n'a ka jamanadenw sɛgɛrɛ. Min ye jumadon. Bɔkari ka dugu jɛ sibiri o tun ye seliba ye. Bɔkari Tarawele a ye sanbɛ foli ta ni k'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma. K'a yira k'a fɔ jamana marabaaw o hakili bɛ jamanadenw na. Jamana marabaaw o hakili b'u nakun na. Bɔkari k'u tɛ ɲinɛ o kɔ abada. Sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita. Bɔkari Tarawele a y'a yira k'a fɔ min ye CEDEAO maaw ye. U ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko a baara ta sigikɛn bɛ k'ale makɔnɔ kuma minnu na. Bɔkari f'a ka kuma a bɛ kuma. Kumaw bɛ tali kɛ mun kan. O de ye ɲangelen ye. CEDEAO k'u ye datugu an ɲɛ. Bɔkari Tarawele an ka nafolo minnu bɛ k'ulu datugu an ɲɛ. Bɔkari Tarawele k'a ma kɛ sariya kɔnɔ. Min ma kɛ sariya kɔnɔ. Bɔkari k'o fɔcogo tɛ se ka ɲɛ abada. Baara min kɛra k'a tun man ka ta ka Mali sɛgɛrɛ. A baara ta anw yɛrɛ damaw de ye kelen ye. Mun na an bɛ tɔɔrɔ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ. Mun na an bɛ ɲɔgɔn lajaba. Bɔkari Tarawele min ye farafinna ka kelenya. Farafinna ka sankɔrɔta kuma min bɛ fɔ da kɔnɔ. K'o ye dalafɔli ye. A kɛwale tɛ ka kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. Jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita. A ko min kɔni ye da yɛlɛla an ye. Bɔkari k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Min kɔni ye kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ. Bɔkari ko an bɛɛ lajɛlen an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na nin waati la. A ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen. A ko nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen camancɛ fanga. Jamanadenw ɲininkara. Jamanadenw ka hakilina ye fɛn minnu ye. Bɔkari Tarawele min ye Assise nationale de la refondation. Min ye jamana yɛrɛ ye ka sariya kuraw sigi. Jamana min ye wolosɛbɛn kura ye k'o dilan jamana la. Ko nin y'o waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye. Jamanadenw ka kuma don. Ni jamanadenw laɲini mun kɛ k'ale jamanakuntigi ye. A wajibiyalen b'ale k'a baara boloda. Sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw ye laɲini minnu kɛ jamanakuntigi ko ale tɛna se ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ. A na jamanadenw bolo masuma. Jamanadenw jigi fa. Jamanadenw ka hakilina ta. Janko a bɛ se ka kɛ cogo min na. A ko nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Fɛn caman de kan ka kɛ jamana kɔnɔ nin waati la. Bɔkari Tarawele n'an ko Mali kura. N'an ko sariya kura. N'an ko taabolo kura. Politikimɔgɔw ka bila u ka minɛn kɔnɔ. Jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bila a ka minɛn kɔnɔ. Jamana in ka bɔ buruja la. Ka kɛ bonya danbe jamana ye. Bɔkari Tarawele o bɛ tali kɛ sɛbɛnfuraw de kan. Sɛbɛnfura minnu b'an bolo kɔrɔ ko caman kɔrɔla. Caman kɔnɔ kuma o tɛ baara kɛ bilen. K'an ka kura dilan. O de kura dilan hakilina. Bɔkari Tarawele ko bɛ senna nin waati la. Jamanadenw yɛrɛ ka kuma laɲininen don. A ko dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo. Bɔkari Tarawele ni k'o baaraw bila sen kan. A ko a ye jɛrɛjɛkulu dɔw sigi sen kan. Bɔkari o jɛrɛjɛkulu o bɛna jateminɛ kalafili labɛnw la. Min tɛ kɛ ni gasi ye. Min tɛ kɛ ni degun ye ni k'a lase jamanadenw ma. Bɔkari Tarawele ko baara bɛ senna ka ban. O fana ma tɛmɛ ka bɔ yen. Bɔkari Tarawele k'a kɛn bɛ ka jɛrɛjɛkulu dɔ dilan. Min y'an ka sariyasun ye. Sariyasun kura minnu bɛ Bɔkari Tarawele n'olu bɛna ta. Maa minnu kan ka ta hakili juru caani don. A baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. Ka sɔrɔ a ma kɛ ni fili a ma kɛ ni talon ye. K'o fana bɛna sigi sen kan. A k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen. Bɔkari min ye jamana sariyasunba ye. I b'a ye k'a fɔ k'o dilan k'a ɲɛ. Sɔsɔli tɛ min na dɛ. Bɔkari k'o de fana baara ninnu donna ka ban. A k'o de bɛ jamana in jɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari gerenkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ. Siga t'o la. A ko mana tigɛ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen fɛ la ko tɛ se ka kɛ. Nka min ye jama fangirimaw ye. Ko n'olu ye min fɔ ko baara bɛ kɛ ni o ye. O tuma k'ale bɛ min fɔ jamanadenw ye. Min ye ale colonel Asimi Goyita. A nakun ye mun ye. O de ye ka Mali kura k'o hakilinaw ta. Mali kura baaraw k'olu boloda. Bɔkari Tarawele waati kunkurunin mun kalifala ale la. N'o tɛnkunna. A sago ye fɛn minnu ye malidenw yɛrɛ ka hakilina ye fɛn minnu ye. Bɔkari Tarawele ko yanni kalafili kura bɛ se. O tuma k'a n'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ni k'olu baaraw sɛmɛntiya. A ko o baara ninnu k'a ka bon kosɛbɛ. Bɔkari nka ko bolodengɔnni kelen o tɛ bɛlɛ ta. Siga t'o la. Jamanaden minnu bɛ yen n'u sarilen bɛ. Jamanaden minnu bɛ yen n'u fununen bɛ.
k'ale b'a ɲini u fɛ Boubacar Traoré jamana ko de don jamana de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ u k'a lajɛ u ka segin u kɔ an ka jɛ an ka jamana kura jɔ Mali o de y'an bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye Boubacar Traoré min ye banbagacɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ ale bɛ da ka hami n'a ye kɛlɛ bɛ se ka ban jamana in kɔnɔ cogo min na a ko nɔgɔya dɔɔni donna la a ko a ma ban fɔlɔ dɛ nka min ye banbanciw ye u tun bɛ kɛlɛjugu minnu ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ a ko Ala barika la transition ye belebele kɛ o la nka min ye banbanciw ye hakilina kura mun bɛ u la ni jugu minnu bɛ k'u dɛmɛ kura ye a ko dabali ni fɛɛrɛ kura bɛna sigi sen kan ni k'o fɛnɛ kunbɛn a k'u nakun don olu ye kɛlɛkɛcɛ ye u y'u kale jamanadenw ye an n'an bolo minɛ jamana k'a kɔlɔsi hali n'u nin bɛ to a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don indicateur du renouveau ka faga fasirjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali bɔ jama ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Azalaï Express Azalaï Express Abdurahmane Baba Kuyatɛ nin ye a ka fasiri ye Abdurahmane ko wulikajɔ ani nisɔndiya e ko o tɛ terrain sira baarakɛlaw ani terrain bɛ tɛmɛ dugu o dugu la olu ɲɛda kan sanfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye minisiri Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ a nafura dama kana bɔgɔ sisan la ani min ye camajɔrɔ fanga bulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga a kɔni y'a ɲini Madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ fɛ terrain bɛ wuli ɲɛ o ɲɛma ka kunda Kayi mara kan o fɛɛrɛ o ka tigɛ joona n'i y'a ta k'a lajɛ min ye terrain kunkolo min n'o o ye CC 2205 ye ka taa se CC 2207 ma e ko techniciens ma wuli k'u fara ɲɔgɔn kan wa u farala ɲɔgɔn kan ka hakilijagabɔ kɛ nin terrain kunkolo ninnu kan k'a fiyɛ k'a lajɛ k'a larawe k'a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ pièces minnu bɛ yen n'u bɛ a jɛ k'o pièces don a la min kɔni bɛna kɛ sabu ye min ye terrain sira baarakɛlaw ye ka tila k'a fɔ u ye bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i cɛsiri min ye jamana ye k'a bɛ jɔ koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ terrain sira a kɔni a bɛ kɛ sabu ye ka jamana sɔrɔ dabolo ni k'a yakubaya terrain bɛ bɔ faaba kɔnɔna na k'i kunda Kayi mara min fana kan dugu misɛnnin minnu bɛ sira Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'u dahirimɛ ɲini terrain gara ka jɔli ninnu na olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bawo n'i y'a lajɛ min ye sifila ye n'a bɛ wele ko essai e ko nin terrain kunkolo ninnu m'o taa ni ka segin baara boloda juillet kalo ka bɛn juma ma juma tɛmɛlen juillet kalo tile 8 san 2022 a kɔni ka a sifilali k'a kɛra wasa ye a kɛra sewa ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ taama yɛrɛ yɛrɛ dɛ o baara bɛna boloda alamisa nata n'o ye sinikɛnɛ ye n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o baara min n'a bɛna boloda terrain baarakɛlaw fɛ ka ni ministre Madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ ka yamaruya ye e ko a wulikajɔ a bɛna kɛ sabu ye ministre 4 bɛ yen olu bɛna ye taama in na koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ réconciliation nationale ma o bɛna ye taama na ka taa se ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka diinɛ ko ni bato ko ma o bɛna ye taamadenw na ka taa se min ye ministre min n'o kɔni ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu kunkanko ɲɛnabɔli ma o fana ministre sen bɛ ye a la ka fara Madina yɛrɛ kan e ko min ye a ko ye a tɛna kɛ nisɔndiya bada ye wa bawo nin terrain kunkolo in wililen kɔ ka wagon ninnu samali daminɛ k'i kunda Kayi kan a bɛ taa ni ka segin kɛ koyi ka bɔ faaba kɔnɔna na yan ka taa Kayi ka bɔ Kayi fana ka kɔsegin bɛlɛ da ni ka na faaba kɔnɔna na waasa kumakɔrɔ minnu n'olu kun fɔ bɛ terrain gara mɔgɔw ma ko kuma minnu fɔla baarakɛlaw ma ani kuma minnu fɔla minisiriso yɛrɛ ni a bolofaramisɛn tɔw ma ni baara o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bin ji la cogo min na k'a jira k'a fɔ minisiriso n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'u cɛsiri terrain a bɛ se ka boli kokura jamana in kɔnɔna na maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye Korofina gari yɔrɔ in ye maa minnu kɛn bɛ ka kogobolo wuli arayi sanfɛla la yalima olu ta bɛna kɛ cogo di ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Abdurahmane Baba Kuyatɛ a ko nin kɔni ye nisɔndiya ko belebele ye nin ye sewa ko belebele wa nin bɛna kɛ sabu ye dutigi minnu bɛ yen kɔni n'olu kɔni kun bɛ hami na n'u kɔni kun bɛ kamanagan kɔnɔna na ka caman ba de ta ka bɔ u ka degun na min ye Kayi mara maaw fana ye bɛɛ lajɛlen kɔni na nisɔndiya sɔrɔ e ko kɔni transition ye k'a ma kɛ a tɛna kɛ sabu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma wa bawo n'i y'a lajɛ min ye nin terrain kunkolo ko in ye terrain kunkolo kɔrɔ minnu n'o labɛnlen filɛ n'u bɛna taama boloda alamisa nata wa min ye anw ni Irisi jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna fana ye terrain kunkolo kurakura 4 olu kɔni o sali fɛɛrɛw tigɛlen don hali n'a sɔrɔla a ma se anw ka faaba kɔnɔna na yan fɔlɔ min bɛna kɛ sabu ye halisa ka dɔ fara an ka terrain sira yanga kan min ye a ka yiriwali ye ani jamanaden minnu bɛ yen n'olu mago bɛ dilan terrain na bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ
ni nguya sabai sami na ya salo kabo express azalai express konna na Abdurrahman Baba Kuyate aka fasiri bor tarabre uku jilaja akana ke Ibrahim Bokar Keita ka te ka ke dolo kujan ateke oye o kuma tabarika o mi fasiri ke bai ayi datu la gui agogo mi ye ministry yake ka ko madam Damile Madina Sisoko nya ina fo Mulai Baba Mulai Haidara kata se Ibrahim Lima ani magamfili Sisoko ko mi olu ka wuli ka joye amake sababa ye ga mi ye madam Damile Madina Sisoko ye akwa ya fo chuko na baketi ala ko ke borne bentike do jona l'indépendant Sénégal no ye Ablaye Diarra Bokar Traoré ako ngunu do tumbe anga jamana kono Bokar Traoré aboro ngunu na akara lakikaye ako minye anga jamana nyemaw ye Bokar Traoré ubora ka kuma suro minye faso ka television jabarani ye ninga communiquer ke communiquer mbe talike munka Bokar Traoré kuna sini iba ka fo minye kleganfela ye panguru do bora kono wari jamana kono kana ni kelekece do ye Mali panguru jigi keneka kelekece nunu u nana muna Bokar Traoré o ɲinigali o tomin be nga min ye an ka jamana finitigilakaw ye Bokar Traoré u ye sɛgɛsɛgɛli baro boloda kɛrɛnkɛrɛnna polisilaka minnu bɛ aéroport kɔnɔ u y'u lajɛ k'u ka passeport minɛ k'u ɲininka Bokar Traoré o kuma siga nana baara la sɛbɛnnikɛla ko siga nale baara la min ye polisilakaw ye u ye wele bila panguru jigi kɛnɛ ɲɛmaa ma o kuma k'a yira k'a fɔ maa dɔw bɔra kɔnɔ wari Bokar Traoré a sigan bɛ u la o kuma min ye jamana ɲɛmaaw ka ladɔnniya fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan joona joona kun nakun dɔn Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko maa minnu nana a bɛ t'i jɔ sɔrɔdasi 40 ani maa 9 Bokar Traoré u nana Mali dugukolo kan min y'u ka nali ye u ɲininkali u y'a yira k'a fɔ k'olu nana baara la baara min ye MINUSMA ka baara ye Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ kɔnɔwarikaw b'an ka jamana in kɔnɔ yan wari u ka cɛdenw bɛ MINUSMA la o kuma min ye cɛden minnu bɛ yan o kuma k'olu ka baara banna n'o dun banna fulu nɔrɔbila ka na o kuma k'olu nana n'o ye Bokar Traoré o kɛra kuma kun fɔlɔ ye kuma kun filanan Bokar Traoré min ye hali bi jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye alimanw ka société ye Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ k'u nana ni kana olu ni u cɛ baaraɲɔgɔn dɔ bɛ yen ni kana alimanw ka kɛlɛkɛcɛw la kɔlɔsi o kɛra kuma wɛrɛ ye Bokar Traoré maa minnu nana min ye force spéciale dɔ i b'a ye k'a fɔ cɛ 30 ɲɔgɔnna olu kɛlen don ka kɛlɛ kalan ka kɛlɛ ɲɛdɔn min ye kɛlɛ tasuma bilen Bokar Traoré u tɛ tamakiya ko ma u tɛ dɛsɛ ko la. a bɛ komi an ka bere rouge kosɛbɛ kana siga Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ye cɛ duman wa u tigɛ ka di a k'u bɛ jigin pankuru kɛnɛ kan tuma min na wa min y'o force spéciale ye dɛ olu de tun ka marifa b'u bolo wa min y'u kɛrɛ n'u kɛrɛ Bokar Traoré ka ministre n'u y'u ka marifa kisɛw marifa balu u ka grenadiw o bɛɛ lajɛlen kun sɔnsɔnnen b'u kɛrɛw la nka min ye maatɔw ye olu ye sɔrɔdasi ye sisan nka min y'olu ka marifa ye o tun bɛ olu ka saki kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mun na min ye kɛlɛkɛcɛ dɔ bɛ bɔ jamana dɔ kɔnɔ ni ka don jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ taa jamana min kɔnɔ u ka yamaruya tɛ Bokar Traoré ko nin kɛra kamanagan ko ye Mali ɲɛmaaw Bokar Traoré min ye transition ɲɛmaaw ye u y'a ko lajɛ k'a da tulu la k'a da jaba la Bokar Traoré u kamana ganna u ko nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye Konowari ɲɛmaaw ye Bokar u ye ɲininkali ta k'olu sɛgɛrɛ yanni kuma bɛ taa Konowari fɔlɔ Konowarikaw ka lasigiden mun b'an ka jamana in kɔnɔ u y'o ɲininka o dɔnnen t'a ko la min ye Konowarikaw ye u ka ministre de la défense u y'o ɲininka o ko u b'a kalama k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛ kɔni bɔra Konowari min kana jamana in kɔnɔ yan hors de mission bɛ min hors de mission bɛ min hors de mission tɛ yen nin bɛ se ka kɛ cogo di a b'u wɔrɔ ko daba naani dogo ye Bokar Traoré hali maa jame sugu Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ablaye Diarra ye a ko maa ma n'o de bɛ baara kɛ MINUSMA ka kɛlɛbolo cɛla Bokar Traoré MINUSMA ale bɛ Nations Unies ko fɔ o jabalaba bɛ yɔrɔ jumɛn New York Amérique jamana a ko min ye New York kɔnɔ ye Bokar Traoré ni MINUSMA bɛna kɛlɛbolo wuli a bɛna maaw ma wuli ka bɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ Bokar Traoré an bɛ internet tile la o maaw tɔgɔ bɛ sɛbɛn min kɔni a bɛ bila ka taa Bokar Traoré hors de mission bɛ sɛbɛn a bɛ bila ka taa jamanaw bɛ ladɔnniya k'a yira k'a fɔ an ye yamaruya di maa dɔw ma u bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ka taa u ka jamana kɔnɔ a ye wuli a ka t'u kunbɛn o ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré sariya sɔsɔ minnu kɛra a dagosi bɔra fo k'a dama tɛmɛ o de nana ni siganna ye Bokar Traoré a yirala k'a fɔ maa minnu bɔra Konowari ni kana Mali la n'a ma k'a fɔ u mana sariya kɔnɔ Bokar Traoré siga kɔni kɛr'u la u bilala minɛn min kɔnɔ dɛ o de ye mercenaires ye awɔ to dɛ wa mercenaires i b'a fa foyi tɛ bɔ a la
foyi tɛ bɔ a la Bɔbɔ Tarawele min ye ni kuma min kɛra i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaw n'o ye colonel Abdulaye Mayiga gouvernement ka kuma lasela ale bɔra ni ka kuma jabarani na min ye Konwarikaw ye Bɔbɔ Tarawele u ma kala d'u ɲinɛ ka bɛn n'o ye minnu tɛ ka kuma u jo t'a la wa u b'a ko in kalama wa dabɔnkan ma don wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali o to min bɛ yen gasigɛ kɔni tɛ min na colonel Abdulaye Mayiga a ko n'i ye baara kɛcogo juguw lajɛ k'a bɛ tali kɛ mun kan Mali yɛrɛ ka sariyaden dɔ bɛ yen n'o ye code 38 ye Bɔbɔ o bɛ mun fɔ ni surasi bɛ bɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ hakɛyaw ma dafa surasi minnu ma don k'olu bɛ jate mercenaires de ye wa ni Ivoirien ka surasiw ko Maliens b'a kɛ mercenaires ye u b'o minɛ fana kɔnɔ u b'o minɛ kɔnɔ wa an b'u da k'u kantigɛ foyi tɛ bɔ a la ayi de la kana siga sɛbɛnnikɛla ko Bɔbɔ Tarawele min ye ni cɛ 40 ani cɛ 8 muso kelen b'a la ni k'a dafa maa 40 ani maa 9 min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda la passeport minɛ n'u la dɛ i kilo kɛrɛbɔsigi étudiant n'o ye kalanden maçon feerekɛla garde privé chauffeur mécanicien électricien Labugardi bɛ na mun ɲini nin kɔnɔ peintre bari ni ne b'u ka passeport kan surasikɛ ka passeport ni ne b'o kan vendeuse fana b'a la n bɔra k'o fɔ sisan feerekɛla ni ne bɛ surasikɛ ka passeport kan Bɔbɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'a jara a bɛ se 2 min ye ni maa 49 ye u y'u dɔlɔlima ni ka taa n'u ye Kaɲɛ ni ka t'u ɲininka kelen kelen Bɔbɔ Tarawele o tuma ni k'u bila jamana ka bolo kan ni k'u kɛ kasoladen ye jamana kɔni y'a yira k'a fɔ n'a dun y'a k'a fɔ ko sariya kan sɔsɔra nin baara in na maa t'a dɔn bilen min ye min ye alimaw ye nkalon min taara k'a da olu la a yira k'a fɔ olu ka société dɔ bɛ yen k'u nana baara kɛ ɲɔgɔn na u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka na alimaw ka kɛlɛkɛcɛw la kɔlɔsi Bɔbɔ Tarawele olu fana ko a kana da olu la dɛ min kɔni ye ni cɛdenw ye jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u bɛ bila kiiritigɛlaw ka bolo kan wa u bɛ kiiri u bɛ kiiri mun na u donna Mali kɔnɔ mun ni mun de b'a dibidibi la Bɔbɔ nin ko in a ka bon hakili ma fo ka dama tɛmɛ wa vendeuse o ye sergent di a filɛ dɛ feerelikɛla gansan a filɛ sergent jala b'e bolo o tuma a kɛra jinɛ a na ɲɛdɔn ko sera a tigi ma sisan Bɔbɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ŋunuŋunu de b'an ka jamana in kɔnɔ a ko siranko tɛ jɔrɔko tɛ Konowari ni Mali an ye badenma ye an ye filanin teri ye an ye sigiɲɔgɔnma ye Bɔbɔ Tarawele foyi tɛna se ka na gɛlɛya jugu don an ni ɲɔgɔn cɛ a ko maliden minnu bɛ balo Konowari dugukolo kan a dagosi ka bon Konowarikaw fana balo min bɛ balo Mali dugukolo kan a dagosi ka bon Bɔbɔ Tarawele mais baara min kɛra k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ ni min kɛcogo ma ɲa ko fɔcogo ti ɲa Bɔbɔ Tarawele kɛlɛkɛcɛ ka bɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ a b'a kɛ ka da mun kan a bolo dalen bɛ mun kan o tuma ko min ye kiiritigɛlaw ye n'olu y'a ko kun cɛ ka bila yɔrɔ min na k'o na da jamanadenw tulo wa kana dan an ka juges an bɛ minnu dɔn ka kɔrɔ o juges ma dɛ komi a kɛra nin cogo in ye tan o k'a bila cour martiale ka bolo kan mais tribunal militaire bɛ yen o sigi k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Amedi fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau DKS nin ye a ka fasiri ye i da tula maa 49 minnu n'olu nana coyi kɛ anw ka jamana pankurutigi kɛnɛ kan k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo wa pankuru min nana ni o ye n'o ye Konowariikaw ka pankuru ye a kɔni a kɔrɔfɔ a kɛn bɛ ka maa caman gan i kamana na u ye nkalon ta ka da MINUSMA min na dɛ o MINUSMA o chef de bureau kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kunnafonidila n'o ye Olivier Saligado ye Olivier Saligado ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'olu kun sigi tɛ n'u nali ye koyi u ma kunnafoni di u ma k'a fɔ min ye Konowariikaw ka cɛden minnu n'olu bɛ MINUSMA kɔnɔna na ko ninnu bɛna ko ka na olu nɔrɔ bila u ka kɛlɛcɛ ninnu ka n'u nɔrɔ bila n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye aéroport international Modibo Keita ye Bamakɔ kɔnɔna na yan n kɔni min ye kari tɛmɛlen ye maa 49 u n'u ka bagage ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛla hawuta ninnu ma u kɔni sɛgɛsɛgɛli senfɛ min ye ba polisilakaw ye foli ka taa ni ka ɲɛsin anw ka polisi nationale ma ninnu kɔni ye baara ɲuman kɛ koyi bawo ni maa 49 ni ninnu kelen kelen tola ka bolokoto ka don jamana k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye olu ka sɛgɛsɛgɛli a kɛla sabu ye maa 49 o ka se ka bila an ka gendarme ka bolo kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la i n'a fɔ i da tula la cogo min na an ka ministre min n'o kɛn bɛ cɛmancɛrɔ fanga ka kuma lasela ye n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale kɔni ye kɔrɔfɔ bɔ k'a bin maa ninnu tɛ
jati foyi wɛrɛ ye mercenaires kɔ min ye organisation de l'unité africaine n'o ye OEA ye o ka josariya sɛbɛn minnu bɛ yen o bɛ mercenaires maana cogo min na an'u kan ka minɛ cogo min na olu ni ɲagili min ka kan k'o na bila o minɛ kɔnɔna na min ye kiiri tigilamaw ye o na bila olu ka bolo kan fana wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye halisa MINUSMA ka kunnafoni lasela n'o ye Olivier Saligado ye Olivier ko min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye dɛ ko min ye kɔrɔfɔ min kɔni ni o kɛra ka bɛn n'o ye laseli dɔ ye o communiqué kɛla ka bɛn juillet kalo tile 10 tɛmɛlen ma san 2022 ka jira anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw na k'a fɔ ko min ye MINUSMA a fɔ min ye maa dɔw ye k'olu kan ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ni ka don anw ka jamana kɔnɔna na wa min ye relève ko ye ale ko fɔlɔ ko o kɔrɔfɔ ye k'olu tun t'a kalama nka kɔsa fɛ min ye Olivier Saligado ye a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ladɔnniyana na ko wa ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'u ma kala don ɲina ka bɛn ni a ye ko wa ko nin de kɛla sabu ye maa ninnu ka wuli ka bɔ Côte d'Ivoire k'u kunda anw ka jamana kan maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima min ye nin taabolo ye i ye fɛn dɔ ɲini maa dɔ fɛ a ma kunnafoni d'i ma a ma jaabi d'i ma ko yalima k'e kan k'o ko wajibiya o tigi kan wa e kan ka bɔ jamana ni jamana n'i ka maramafɛnw ye ka na don o tigi ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ i n'an bɛ i ka mɔmuso ka gɔnforo la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i ye DKS ka kɔrɔfɔ lajɛ ale min ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye MINUSMA ka nin maa kofɔlen ye a kɔni ye a hakilina di ko nka ko fɛn min bɛ faamu nin ko in kɔnɔna na o de ye MINUSMA ka cɛ minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko falen-faleli bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye kulu dɔ ye o kan ka na kulu dɔ nɔrɔ bila o kulu dɔ nɔrɔ kan ka bila ni hakilina ni taabolo minnu ye ani sira minnu kan ka taama o ko u si ma labato ninnu ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na o kɔni kɛla sabu ye u ka kɛ siganamaa ye maa ka siga u la wa min ye maa 49 ye u bilalen kɔ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u na ɲininka u dalakan na wa min ye Côte d'Ivoire jamana faamaw ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ olu t'u nali kalama wa min bɛ maa yɛrɛ ja tigɛ dɛ o de ye marifa min yela u bolo o de ye kɛlɛkɛminɛnjugu belebele min ye arme lourde ye wa a bɛɛ lajɛlen kura don wa passeport minnu b'u bolo n'a sɔrɔ n'o bɛ MINUSMA ka bolo de kan k'o nana o cadre n'o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ passeport onusien de kan ka y'u bolo wa min ye maa 49 ye passeport min b'u bolo o ye passeport individuel ye o man ka kɛ wa n'i y'a lajɛ min ye maa ninnu ye mɔgɔ sigi mɛ k'u kɔnɔ wa min ye jamana dɔw ye bɛɛ lajɛlen kɔni tulo dayɛlɛlen don an bɛna lajɛ sa kɔrɔfɔ min bɛna bɔ u da kɔnɔ k'u yɛrɛ lajɛ nin wɛlɛ cɛjugu kɔni kɛli la n'i y'a lajɛ min ye DKS ka wulikajɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu n'a tigɛla da o da la hali n'a sɔrɔla ani Côte d'Ivoire jamana an ye sigiɲɔgɔnma ye balimaya sira b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔtɛ maakɔrɔ ko n'a fɔra ko ni bozo jɛ ye du ye ni janto ma kɛ don dɔ ani jɔ jiman bɛ d'i kan o kɔni k'o tɛna kɛ Côte d'Ivoire k'o ta in ye koyi bawo o ni jɔ min natɔla filɛ nin ye a jɔ t'a na bila la ni k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a ban nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du niveau kɔnɔ DKS a ka fasiri don Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ 22 septembre sɛbɛnnikɛla n'o ye AM Touré Bɔkari Tarawele a ko an ka taa commune 2 la Bɔkari Tarawele n'o ye Bamakɔ cɛmancɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ dɔ bɛ yen Bɔkari Tarawele a kɛn bɛ ka tɔn dɔ sigi n'o ye mouvement jamana kanu ye Bɔkari Tarawele tɔn in sigi furadama ka na bila bi la a ye san 2 sɔrɔ san 2 o tɛ tile 2 ye a ko san 2 sɔrɔ min sɔrɔla Bɔkari Tarawele k'a bɛ fɛn caman maana a baara ta min ye taama Bɔkari n'i b'a la waati ani waati i bɛ to k'i kɔfilɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ye paran ye caman kɛ a ko mouvement jamana kanu a sigira hakilina mun na Bɔkari Tarawele o tɛ dɔwɛrɛ ye fasoden ɲumanya hakilina don min ye dɛmɛ ani dɛmɛ Bɔkari Tarawele ka se k'o baara ta ni ka sigidalamɔgɔw sɛgɛrɛ Bɔkari Tarawele ko y'u nakun belebeleba ye a ko maa min y'a ɲɛmaa ye Elhaji Mohamed Sako Bɔkari Tarawele walima i b'a fɔ ko Sako Holding ale ɲɛmaaba a ko mouvement jamana kanu maa minnu b'a kɔnɔ cɛ dumanw caman de b'a kɔnɔ ani muso selen caman de b'a kɔnɔ Bɔkari Tarawele minnu bɛ yen ni jamana kanu b'u dusukun na minnu bɛ yen Bɔkari Tarawele ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari o b'u dusukun na ni ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko tiɲɛ don jɛrɛjɛkulu in sigilen bɛ commune 2 la nka min ye malidenw bɛɛ lajɛlen jɛ don Bɔkari Tarawele k'a daminɛ commune 2 ka taa bila Bamakɔ commune 6 ni ɲɔgɔn cɛ Kayi fo ka taa bila fo Menaka a ko jɛrɛjɛkulu in sigilen n'o ye mouvement jamana kanu Bɔkari Tarawele maaw kɔni y'a lajɛ jɛrɛjɛkulu in a ka taabolo a ka kunkilenna
min ye a ka hakilina bakari Traoré an ka don a la joona joona sabu min ye ɲɛta ye wari o bɛɛ jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna la a ko hinɛ ni makari bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i magɛrɛ yen na waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko AM Touré a ko min kɔni ye mouvement jamana kanu bakari Traoré denmisɛnw kulu fara ɲɔgɔn kan min ye ntolanci ye a y'o bolo da commune 2 kɔnɔ commune 4 kɔnɔ Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bakari hali bi wuli ka jɔ ye kalanden minnu bɛ yen n'u somɔgɔw ntanyana dɛsɛbaatɔw don ni ka ekɔli minɛnw caman san ka d'ulu ma ekɔli ta waatiw la min ye finiw ye ka taa bila dunfɛnw na bakari Traoré ka taa bila malo o caman ba k'o ta k'o di dɛsɛbaatɔw ma bakari Traoré min ye amalidɛmu ye maa minnu bɛ ni gɛlɛya b'u ka adamadenya la bakari Traoré ni ka taa kalankɛminɛnw d'u ma ni ka tila ka balo d'u ma min ye talikɔ bakari Traoré b'a ye k'a fɔ lekɔliso ni ka taa kalankɛminɛn di denmisɛnw ma a ko mouvement jamana kanu a ye munumunu salo bolo da an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ min ye bani munu ci min ye bugunikaw fɛ yen a wulila min ye du caman bɛ yen ni ka taa worobinɛ don du kɔnɔ a ko baara o baara bɛ kɛ bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ n'u ŋaniya la bakari Traoré min kɔni ye kɔfilɛ ko t'a la k'a kɛ janko a bɛ se ka kɛ baraji ye cogo min na k'a kɛ ka dɛmɛ k'a lase jamanadenw ma a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen bakari Traoré min ye mouvement jamana kanu i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ wɛrɛw kɛ o wulikajɔw bɛ tali kɛ mun na bakari Traoré samiya tɛmɛnen o ma ɲa min ye jamana marabolo caman bɛ maaw sigilen bɛ u b'a tigɛ k'a su to la cogo di bakari Traoré min ye k'a tigɛ k'a su na la o t'u bolo o tuma wulila ni ka taa balo d'u ma ɲɛji kɔni o ka kan maa caman la bakari Traoré fu bɛ sigi o tuma min kɔni ala ye Mohamed Sako ala de y'a ci a ma wa bakari Traoré b'a ye k'a fɔ o de kuma bɔra maa caman da kɔnɔ min ye Elhaji Mohamed Sako a ko ɲumanya baara o tuma min jani baara don ɲumanya baara min kɔni ye ala o de ɲini an fɛ bakari Traoré ni maliden bɛɛ lajɛlen ni ladege o tuma dɔ bɛ dɔ la min kɔni dɛsɛbanciya ka taa bila min ye gɛlɛya jugu ye an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma nɔgɔya bɛ don o la a ko olu ka hakilina bakari Traoré o de ye k'a walankata jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan min ye jɛrɛjɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye min ye n'o ye jamana kanu maliba in a kanu bɛ se ka don malidenw na jɛ ka baara hakilina kelen kunkilenna kelen o bɛ se ka bolo la cogo min na janko min ye Elhaji Mohamed Sako ye ni k'a dɛmɛ a ka taabolo a n'a ka miirina la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ AM Touré ale ka sɛbɛnni don 22 septembre an b'u fɔ bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant a ko nisɔndiya koba min baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ alamisa tɛmɛlen anw ka sigida 4 na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sɛbɛnnikɔrɔ kin ye o kɔni sugu ani poste de contrôle de police poste de police de contrôle o kɔni o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ clinique périnatale Mohamed Sisi o kɔni k'a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka cɛmancɛ fangabolo ɲɛmaa ma n'o ye docteur Choguel Kokala M Mayiga ye ministre caman kɔni kun kɛn bɛ k'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ ni k'a dawulatigiya kɛrɛnkɛrɛnyana ministre min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ani adamadenya bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na n'o ye développement social ye o kɔni madame Jaminatu Sangare a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se royaume chérifien du Maroc min ni a lasigiden o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'o ye ambassadeur ye o fana o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyalen don u sewalen don nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Falen Kulubali ye Falen ko min ye nin kɛnɛyaso belebele ye n'o o ye clinique périnatale Mohamed Sisi ye n'a bɛ faaba kɔnɔna na yan a kɔni nafolo min donna na k'a minɛ dugukolo sali la ka taa se a jɔlen kɔ k'a ban furakɛliminɛ minnu sanna ka bila a kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ko dabali banko belebele bawo nafolo musaka a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 9 ani miliyɔn 900 a n'a kunkanfɛ nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔw ye wulikajɔw kɔni bɔla ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ waasa nin yɔrɔ in bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka taama sira bɛ se ka surunya cogo min na maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana sigida 4 kɔnɔna na u ka se ka furakɛ k'a sɔrɔ ma sira jan taama wa min ye anw ka labitanisow ye belebele 2 bɛ a datul'o la n'o ye centre hospitalier universitaire Gabriel Touré ka taa se hôpital mère enfant de Luxembourg a dasela ninnu ma wa min ye clinique périnatale Mohamed Sisi ye o min ye dayɛlɛ alamisa tɛmɛlen e ko k'a tɛna fara nin 2 fɔlen in kan ka dɔ fara u ka baara yanga kan wa n'i ye docteur Choguel Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔ lajɛ
ale y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in bɛ fiyɛ min sanfɛla la a kɔni a bɛ t'i jɔ mètre carré ba 8 ɲɔgɔn kɔ n'o ye 8000 mètres carrés wa n'i y'a lajɛ min ye muso ni den olu ka kɛnɛya bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na k'a minɛ den jinini ka taa s'a san 5 ma u ka kɛnɛya ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na wa min ye wulikajɔ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ maanifin kɔni sela ninnu ma ye n'o ye nin kɛnɛyaso in kɔnɔna ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko daliko yela la li minnu bɛ yen li 74 o kɔni o bɛ a kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ plateau technique ultra moderne o kɔni n'o ye diɲɛ laban furakɛli kɛ mansinw ye nin bɛɛ lajɛlen ɲini bɛ ka bila a kɔnɔna na wa n'i ye bloc opérateur belebele 2 o fana bɛ a kɔnɔna na ka taa se salle d'accouchement n'o ye jiginnikɛso ye o belebele 4 bɛ yen wa n'i y'a lajɛ kokura min ye li 6 ye service d'imagerie médicale équipé o bɛ a kɔnɔ radiologie conventionnelle ani numérique nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka taa se scanner multibarrette ma o kɔni o fana b'a la wa n'i y'a lajɛ nin kɛnɛyaso in kɔni kɛ bɛ hakika ye wa kɛnɛyaso in ko a ma kɛ sabu ye hali an ka maaw bɛ wuli ka taa jamana wɛrɛ minnu ka nanzara jamana walima an dafɛ jamana ninnu na o nafolo bɔ est-ce que ko caman ma b'o la wa bawo min ye nin kɛnɛyaso in ye a kɛn bɛ k'i jaso k'i jɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye min ye kɛnɛyaso in ye a bɛna kɛ sabu ye hali banakisɛ ko mana wuli ni banakisɛ yeli la k'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛli tɛ waati janba ta tuguni min y'i ka bana ye k'a sugu ɲini k'a sugu dɔn k'a sugu f'i ɲɛna wa min ye na maa t'a laɲini ni fatuli fana kɛla min ye mɔrigu ye mɔrigu belebele dilan b'u fɛ yen minnu kɔni bɛ forow ni ka olu lasago ye olu lasago yɔrɔ don nka a tɛ taa o kɔ ko ye n'i y'a lajɛ min ye finikiyɔrɔ fana ye o fana bɛ yɔrɔ kofɔlen in na centrale d'oxygène groupe électrogène ka taa se seli yɔrɔ ma n'o ye mosquée ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ lapitaniso in kɔnɔna na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ministre ye min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Jaminatu Sangare a kɛlen ka kɔrɔfɔ sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ k'ale sewalen don wa a ye hamina min n'o bɛ a la dɛ n'o de ye maa kana bɔ yan tugun ka taa jamana wɛrɛ kan k'a fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ min ye zéro évacuation ye o hakilina min n'o taara jamana camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a b'a la k'o hakilinaw de laɲini dɔɔni ko wa ko nin bɛna kɛ sabu ye ka ŋɔni belebele de sama ka bɔ jamana marabaaw sen na wa min ye nin lapitaniso ye n'o ye clinique périnatale Mohamed VI de Bamako ye k'a kɔni k'a kɛra sewa da ye nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na min ye Falen Kulibali a ka fasiri Wɔrɔtɔrɔbere ko administration in continuité non tɛ maa min ye kɛnɛ furan k'a tu tigɛ ka so jɔ Ibrahim Boubacar Keita nka ma dayɛlɛ tile la n'i y'a mɛn ko nin clinique ala ni Ibrahim Boubacar Keita a bɛ lahara bi o ka fɔ ka nɔgɔ b'o la bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don o tuma manden masa Wɔrɔtɔrɔbere k'a ni ce a ye ŋaniya min sɔrɔ ka baara daminɛ n'a ma laban tile la o tuma k'a labanna bi ala n'ale sababu nka Buwa Jabate o ko ten ko kuma wɛrɛ tɛ bilen an ka tigɛ min Buwa Jabate ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Wɔrɔtɔrɔbere ne bɛ tigɛ don joona Azalaï Express sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Wɔrɔtɔrɔbere a ko mana mɛn cogo o cogo Wɔrɔtɔrɔbere don dɔ a bɛ kɛ a ko CMC wari min ye a kalafiliko ye wari baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnna ka ban ministère des infrastructures ministère des transports Wɔrɔtɔrɔbere a bɛ ale ka danganiya kɔnɔ n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CMC ye Wɔrɔtɔrɔbere k'a daminɛ faaba kɔnɔ ni ka taa bila an ka jamana marabolo la maa minnu kan k'u kanbɔ u tɔgɔ dɔnna sariya ye min kanu min bɛ n'o tigɛnɔbila la Wɔrɔtɔrɔbere ni baara bɛna kɛ ni o ye a ko an ka taa kayikaw fɛ min ye section importation titulaire Wɔrɔtɔrɔbere min ye o lisi ɲɛfɛ président Boubacar Niang ale bɛ yen Modibo Jara Mahamadu Abdoulaye Nianga Seydou De Sidi Abdou Diallo min ye Cheikh Hamala Kulubali hali bi a ko min ye kayikaw ka lisi ye importation suppléant Wɔrɔtɔrɔbere Ibrahima Jakite Umaru De Yaya Diallo Tijani Sempara ka taa bila min ye Maliki Ban ye a ko siga kɔni tɛ min na Wɔrɔtɔrɔbere kayikaw ka lisi dɔnna ka ban min ye CMC ye ale ɲɛmaayasigi ko don janko samasamali baaraw ka bɔ yen
hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan Mohamed e président kura ka sigi a ko ni ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ sɛbɛnnikɛla ka kuma don Azala Express kɔnɔ a ko siga kɔni tɛ min na min ye taamako ye i b'a ye k'a fɔ cɛ min bɛ bi n'a bɛ k'a ɲɛdɔn ni k'a dɔnnakari Mohamed o tɛ cɛ fila ye Boubacar Niang président a ko président Mohamed ale de kɔni garisigɛ ka bon fo ka dama tɛmɛ Mohamed ko ka da mun kan maaw ka danaya b'a kan maaw ka bonya b'a kan baara a kɛn bɛ k'a minɛ n'a bolo fila ye a kɛn bɛ k'a kɛ ni sɛbɛ ye ka tila ka fasoden ɲumanya far'o kan Mohamed a bolo mana don ko la jama de bɛ wuli ni ka tugu a nɔfɛ danaba ye danaba ye a ko Boubacar Niang Mohamed a bolo donna fɛn o fɛn na Mohamed k'a bɛɛ kɛra sababa ye ka sababu kɛ mun ye min ye cɛkɔrɔba ye o ye baara mun kɛ n'o ye Ami Niang ye Mohamed o tɛmɛna sira o sira kɔnɔna la Mohamed gasima don a si la denkɛ ale min sen dalen bɛ cɛkɔrɔba sen da n'o la Mohamed i b'a ye k'a fɔ an ka jamana jagoko ni taamako la Mohamed a fana da donna koko la sen donna koko la Mohamed jama de b'a nɔfɛ sabu a tɛ don ko nɔgɔlen na Boubacar Niang Mohamed an bɛ don min na ko bi maa minnu kɛn bɛ k'u sigi k'a jira k'a fɔ nin kɔni ko nɔgɔyara ka ban i b'a ye k'a fɔ o de dagosi ka bon kalo in tile 30 n'o ye juillet kalo ye o tuma min ye CMC ale ɲɛmaa kura Mohamed o na dɔn min ye Kaye o jamana kɔnɔna la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Azala Express la rédaction olu ka sɛbɛnni don kabi ala ye diɲɛ da Boubacar tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ o tiɲɛ min ye njɔma ye nin jɔn kelen bɛ da ma siga t'o la dɛ kana siga min ye ni an tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant nin ye o bari nin ye a ka fasiri ye fulakɛ ko de fulakɛ ko min ye chambre indien biriki 71 ye ko o ma minɛ maa dɔ bolo wa n'o ye BK ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko le boucher n'i y'a lajɛ min ye 6e arrondissement cɛdenw ye olu ka munumunu salen o bolodalen kɔ i b'a ye k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ a kɛla ka bɛn juillet kalo min n'an filɛ nin y'o la o tile 4 tɛmɛlen o sufɛla ko polisiw ma nzole da wa o zolen datɔ la o taara bɔ maa wɛrɛ de kan o maa min kɔni n'ale ka baara ye juin yɛrɛ mini ye n'a tɛ ɲini k'a kɛ dumuni ye n'i y'a ta k'a lajɛ 6e arrondissement polisiw olu ka patrouille kɔni taara tɛgɛ da maa min kan n'o ye AS ye a tɔgɔ tɔn bɛ gundo la o kɔni a minɛlen kɔ ko ma tɔntɔlima ka taa n'a y'a ka so wa ka taa ka so kɔnɔna ni k'o larawe ye so kɔnɔna laraweli kɔ o bɔra ni min ye moto 4 ye o minnu kun su bɛ AS fɛ ka don k'a ka so kɔnɔna na min ye fasadiw ye Jakarta fasadiw ka taa se telefɔni fasadiw ma nin bɛɛ lajɛlen yela a bolo min ye halisa maramafɛn ye n'o ye arme de fabrication artisanale améliorée o fana yela siso kɔnɔna na ɲininkaliw gwɛlɛn kɔ a la AS a kumana koyi AS ko k'ale b'a ka juin ninnu n'o y'a ka minfɛn k'a b'o sa maa min fɛ k'o de ye BK ye BK o fana to a tɔn bɛ gundo la n'u bɛ k'a to a kan to n'o ye Serenɔ ye o de ye le boucher ye ale a jatigila n'o ye a siyɔrɔ ye o bɛn bɛ fajigila ma kofɔlen tɛgɛ dalen kɔ BK kan ko BK o ma to o fana ka so larawe wa min ye chambre indien n'o ye juin ye o kɔni o birikiden 71 o de yela so mɔmɔlen kɔ wa n'i y'a lajɛ juin jugu wɛrɛw bɛ yen n'o ye ɲɛnaminifɛn wɛrɛw ye olu kɔni fana yela a bolo min n'o o ye gros morceau ni petit morceau ye a to a yɛrɛ fɔ man di o bɛɛ b'a la sikensi n t'a dɔn o ye fɛn min ye o yela a bolo ye o 60 a fɔ 600 ani 99 o yela a siso kɔnɔna na ka taa se hashishi ma o morceau 100 o yela siso kɔnɔna na BK kɔni a minɛlen kɔ k'a ɲininka ko a ma bila procureur ka bolo kan wa n'o ye tribunal la commune 1 ye o kiiritigɛla ɲɛma a bila an bɛ o ka danganiya kɔnɔ waasa min ye a taabolo ye ani hakɛ min ka kan o ka di a ma nka ni ɲagili min fana ka kan n'i ye sariya sɔsɔ ka taa ni ɲɛnaminifɛn cɛjugu ye i bolo i kan ka bila bolo min kan sariya kan ka bolo o danganiya kɔnɔna na min ye boucher ye n'o ye BK ye a kɔni bibi na a b'a la ka i miiri a ka taabolo n'a ka kɛwale ninnu na kaso bon kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na
o bari a ka fasiri don Bɔkari Tarawele Ala ka hakili ɲuman d'an ma amina yarabi Ala ka jamana diya Ala ka jamana basigi wari kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ n'o bɔra an ka ɲɛmaayaso la nin y'o minɛn siyani ne ye ni minɛn dun siyani na dɔwɛrɛ t'an bolo barika da wale ɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔnniba ɲuman tɛ a fɔ ko ɲumaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔndurunbala tɛ i tɔrɔn fila bɛ duguma an ka ɲumaga ɲuman o de y'an ka lamɛnlikɛlaw ye Bɔkari Tarawele an tɛ segin an tɛ ɲinɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ bonyamasegin kɛ k'u sɛgɛrɛ wari nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ to ka ko ja an bɛ dankɔrɔba fo ka un kɔnɔna la n'o ye chef escadron Lassine Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bɔkari Tarawele a n'a ka cɛdenw ye min kɛ seli ɲɛkɔrɔla in na o dogolen tɛ maa la min ye nangarabaw ye tiɲɛnikɛlaw bolo taara ka da o kan sabu armée baara a bɛ gundo kɔnɔna la maa min minɛna ka taa kasobon fa o ka ca bi dɛ Dankɔrɔba y'an b'a fo n'o ye Laji Mohamed Sako Holding PDG ba don a ka cɛdenw Ousmane monsieur honorable député ale ni Boa Kamara an b'u fo dantɛ foli mun na le maestro bɛ Badalabugu 3 ciseaux d'or Grand Diawuso an b'a fo dantɛ foli mun na Bɔkari Tarawele an bɛ foli ni tani ta ni k'a lase arajo jamana ma Mopti baro kolontigi o tuma o fana b'an lamɛn an bɛ baro kolontigi fo a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen Mopti a n'a lamini kɔnɔ arajo Fafeke ale bɛ Jaramana bila marabolo la min ye Segu région na Bɔkari Tarawele directeur du programme Eze Daw an b'a fo ka waleɲuman dɔn min ye Ya Blanche Daw association dɛmɛtɔn ɲɛmaaba Peteso an b'a fo dantɛ foli mun na Bɔkari Tarawele an bɛ taa jamukaw fɛ yen arajo jamu Bɔkari n'o ye arajo communautaire ye Alikaw Sisoko an b'a fo ale ye directeur du programme ye a n'a ka cɛdenw an bɛ taa Selenge Dramane Tarawele bɛ ale bɛ Soma chef la an b'a fo a furumuso ɲuman Madame Tarawele Urokia Sise an b'a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ taa Philadelphie Musa Babe sojɔla don entrepreneur don Bɔkari Tarawele an b'a fo dantɛ foli mun na o tuma kɔrɔkɛ bɛ yan n'o ye Kaluba Adiba denw don muso ni denw bɔra min ye Amérique kana vacances la an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli mun na Bɔlɔmate ne bɛ min da kɔ o de an bɛ foli ta ka taa Faransi min ye Boyaki Baraji ye ale bɛ bɔ Bedugu o bɛ Jago arrondissement fɛ min ye Bafulabe cercle o kɔnɔna ye a n'a terikɛ n'o ye Sion Tarawele u bɛɛ lajɛlen u bɛ jɛmu in lamɛn jɛmu in tɛ pan o kan hali n'a y'u sɔrɔ baarayɔrɔ la n'u seginna ka na u bɛ sigi ni ka jɛmu in ni k'a lamɛn k'a ban pewu u bɛ fo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an bɛ taa halisa min ye boutique électronique de la nation Umar Dia a n'a badenw ka taa se jɔnniw ma ani baarakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ anw lamɛn Mamudu Dumbuya Imam Mamudu Diko o ka chauffeur don an b'a fana fo Tijani Sako Alusalam Warime bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankoro tourna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min ye Abdurahmane Sanogo ye chef de projet don Ageroute la an b'a fana fo an kujo Luc Togo a bɛ jɛmu in lamɛn a bɛ a ka bureau in kɔnɔ sisan dani na maison des aînés na an b'a fana fo ka taa se Amadu Togola ma Togola couture mercerie Togola bɛɛ lajɛlen ye Amadu Togola ka magwa ye Ɲamakɔrɔ kurani Sarawabliba in da la n'a ka parantu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min ye Amara Samake maire signataire don Ɲamakɔrɔ mairie la an b'a fana fo min ye Bakari Sidi Jabate ye chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo ka taa se major de police Gawusu Joloma flague section carte d'identité 7e arrondissement an b'a fana fo min ye lieutenant Dawuda Adama Traoré ye ale tun bɛ 7e arrondissement na nka bi in na a bɛ jamana ka taama na jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka sisan dani na a bɛ faaba kɔnɔna na sɛgɛnlafiɲɛbɔ hukumu kɔnɔna na an b'a fana fo min ye halisa an bɛ foli ta ka ɲɛsin Kɛnkɛri 2002 o PDG n'o ye Adama Danbɛlɛ ye a n'a ka secrétaire Jarakɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Kɛnkɛri 2002 bolofara min n'o filɛ nin ye Kati fuga dala goudron dala ye n'o ye Mohamed Tangare a n'a baarakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔkari Tarawele ayiwa yanni an m'an da don communiqué la Ama Mayiga 15 an b'a fo ka waleɲuman dɔn Mamadu Zan Tarawele n'ale ye Sanankɔrɔba maire ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka taa bila Samu Marigola ale ye Sanso maire ye o tuma an b'a fana fo dantɛ foli min na nin ye kunnafoni damadɔ ye la Péruche bi lakɔliso ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo ka vacances in na Bɔkari Tarawele maa minnu bɛ k'a ka da ka denmisɛnninw ka taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min sa u bɛ se ka dɔnniyaw sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ se ka nisɔndiya vacances kɔnɔna la
kalo kelen jouer kalo kelen gale ka taa bila jouer kalo kelen 29 na o kuma o ka yɔrɔ min filɛ nin Misabugu baaraw bɛ boloda ntɛnɛ ka taa bila juma nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 16 fɛn minnu bɛ kɛ denmisɛnninw kun o de ye kulonkɛw ye farikolo ɲɛnajɛ jaw yirula n'o ye filimu ye ka taa bila min ye livre kalan min ka taa bila u degeli la fɛn wɛrɛw la minnu bɛ denmisɛnninya kɔnɔna la wa k'u bɛ kan minnu fana fɔ o ye nansarakan anglais espagnol chinois portugais bɔgɔri k'u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ o kuma min kɔni ye tilelafana ye k'o bɛ di denmisɛnninw ma fufalaki nin kalo kelen kɔnɔna la o kuma k'u sigilen bɛ k'aw maa kɔnɔ nɛgɛjuru o de ye 79 03 80 74 63 63 48 39 min ye papa Thierry Nango ma ko papa solution n'ale yɛrɛ bɛ jɛmukan kɛ anw fɛ radio Jɛgɛfɔ la ni ye ale ka tigɛnɔbila sabu ale yɛrɛ ye denmisɛnninw ka min ye ɲɛmaa ye mɔgɔ tarawele kunnafoni laban o ye k'a fili k'a kunbɛn o ye ala ka so misiri an bɛɛ lajɛlen jɛ don wari ne ka taa bato ɲini mosquée Al-Mubarakata Moribabugu araye kɔfɛ min y'a misiri commission maaw ye k'u bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'u ka misiri jɔ misiri baara daminɛna a bɛ ka taa kosɛbɛ nka hali bi bɛ ko min na o ma ban o kuma o mago bɛ nɛgɛ siman cɛncɛn bɛlɛ ka taa bila wari o kuma Bakari k'u mago b'o la ni ka misiri baara kɛ k'ala ka so don o kuma ni maa min ye dɛmɛ kɛ k'i b'a kɛ i yɛrɛ ye Bakari Tarawele commission sigilen bɛ min ye Mami Tarawele n'i y'o wele fɛn fɛn b'i bolo k'a d'a ma a bɛ s'a seyɔrɔ la 76 03 04 68 76 03 04 68 Bakari an bɛ bi ta bila yan sabu fɛn banbali jate dɔn an bɛ Jakite bolo tɛmɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Bakari Tarawele Bɔjabatan de bi kunnafoni lase sini araba ni Ala sɔnna ma an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ min ma sɔrɔ sini kunnafoni la an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka laadiriya la an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa sala 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 wa sala